Angkat trip mancing nih guys ke Priuk lagi. Hari ini Sabtu. Angler sejati. Wah, rame nih guys. Maten. Berlayar kita. Pagi-pagi Tanjung Priuk. Woi. Naik kapal dari Kresek. Pertamina guys. Cakep. Nyangkut kan. Wah guys, dapat guys. Wih, mantap nih guys, ikan apaan weh, gua dapet ginian weh. Dapet gurita guys, gurita guys, gurita guys, gurita mantap. Ajib guys, ajib. Happy. Cakep. Wah, ajib. Mantul. Gede guys. Posisinya agak susah nih guys. Ya. Pari. Wah, ayo bang. Pari. Nih bang nih. Nih. Tuh. Tuh, parinya tuh.